बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी फाशिस्ट है, मोदी को रोका जाए, मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद किया जाए। मैं मकबूजा कश्मीर का सफीर हूं। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को अपने मकसद के हसूल से नहीं रोक सकती। भारतीय मजमूम मकासद को बेनकाब करेंगे। मोदी बदमाश रियासत बना रहा है। सबक सिखाएंगे। ये सब बातें करते करते बिलाखिर वो दिन आ ही गया। कश्मीर के मुकदमे के वकील वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने भारत से चीनी, कॉटन और यौन दरामद करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ अगस्त 2019 को बंद की जाने वाली तिजारत फिर से खोलने का अचानक फैसला कर लिया है। याद रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को मुतअद्दिद बार भारतीय वज़ीर आज़म से खतो किताबत और टेलीफोन कॉल्स ना हो सकने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। दहशतगर्द भारत जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, अब उसी भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि भारत एक कदम बढ़े, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। अब जब यौम पाकिस्तान के मौके पर मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर मुबारकबाद दी है, यानी एक कदम उठाया है, तो पाकिस्तान ने न सिर्फ खत का जवाब दिया है बल्कि यकतरफा तौर पर तिजारत खोलने का ऐलान भी कर डाला है। मगर सवाल उठ रहे हैं और बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं। अगर इन्हीं हालात में ये कदम वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बल्कि किसी और वज़ीर आज़म ने अगर उठाया होता तो मौजूदा हुकूमत का रद्द अमल क्या होता। इसी हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उनका कहना था कि इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे, अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जम करने का कदम वापस ले लिया है? ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं खारजा पॉलिसी चलनी कैसे है। ये हुकूमत अपनी नाकामी की कीमत पाकिस्तान से वसूल कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने $1 अरब के एवज कश्मीर की जदोजहद का सौदा कर डाला है। एक दोस्त मुल्क के जरिए जो सफारतकारी की गई है, इसमें कश्मीर को पसे पुश डाल दिया गया है। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि अपोजिशन की जानिब से हफीज शेख को हटाए जाने के बाद अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि महंगाई के असल जिम्मेदारों को हटाया जाए। कहा यह जा रहा है कि महंगाई कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है, अगर किसी को हटाना ही है तो स्टेट बैंक के सरबराह को हटाया जाए। जबकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी के दौर के साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन को भी मुआशी टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। बल्कि अब से कुछ देर पहले तो ये खबर भी आई थी कि शौकत तरीन साहब से जो है वो राब्ता भी कर लिया गया है और उनकी तरफ से शायद हामी भी भर ली गई है। खबर ये सामने आ रही है कि इन्हें मुआविन खुसूसी या मुशीर खजाना बनाने जाने का जो है वो इम्कान है। सराय की जानिब से दावा यह किया जा रहा है कि अहम हुकूमती शख्सियत ने शौकत तरीन से राब्ता करके मुशीर खजाना के ओहदे की उनको पेशकश कर दी है और शौकत तरीन ने बतौर मुशीर खजाना काम करने की हामी भर ली है। जबकि खबर यह भी है कि उन्होंने इस हवाले से शर्त ये रखी है कि नैब केसेस के फैसलों तक हुकूमती ओहदा वो कबूल नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक मरतबा फिर से वजीर खजाना को जो है वो तब्दील किया जा सकता है? क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बार बार अपनी टीम को तब्दील करना पड़ा है? आखिर क्यों? 3.25 साल गुजरने के बाद भी पीटीआई हुकूमत अपनी ही टीम जो है वो नहीं बना पाई। क्या नए पाकिस्तान के कप्तान को भी आइडिया ही नहीं हुआ कि किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है? सवाल ये भी है कि एक तरफ वज़ीर खजाना को हटाया गया, वजह महंगाई को करार दिया गया, मईशत को करार दिया गया, मगर दूसरी जानिब ये दावे भी किए जाते रहे कि मईशत तो पहले से बेहतर हो चुकी है। सवाल ये भी है कि वज़ीर खजाना को हटाने का हुकूमती फैसला गलत है या फिर जो मईशत के बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हफीज शेख साहब को हटाए जाने की वजह स्टेट बैंक खुद मुख्तारी के लिए रजामंद ना होने की जो खबरें हैं कि वो रजामंद नहीं थे इस चीज़ के ऊपर, उनमें कितनी सदाकत है और ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं कि साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख साहब ने CPAC के डॉक्यूमेंट्स IMF के साथ शेयर किए हैं और ये भी एक मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है उनको हटाने की। ज़रताज कुल वज़ीर साहिबा वज़ीर मुमलकत है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़रताज, 2.5 साल में PTI जो है वो टीम नहीं बनाई। जब पूछा जाता है आप लोगों से तो आप कहते हैं जी कप्तान साहब बेहतर जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद भी ये तो फिर कप्तान साहब की नाअहली मालूम होती है कि जो पता ही नहीं चल पा रहा कि किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है और कौन सा खिलाड़ी किस जगह पर सही खेलेगा। तो मुझे ये बताएगा कि ये मतलब इस वक्त तो फिलहाल अगर हम पूरी कैबिनेट को देखें तो सिर्फ मुझे लगता है आप ही रह गए जिनका पोर्टफोलियो नहीं बदला, बाकी तो कोई इस तब्दीली से बच नहीं पाया। थैंक यू आयशा। देखिए आयशा, सिंपल सी बात है कि जब आपको कोलैप्स इकोनॉमी मिली हो, आपको 31,000 अरब का यानी 31 ट्रिलियन का कर्जा आपको मिला हुआ
اور آپ کے ملک کی تمام ایسٹس ہو، چاہے وہ موٹر وے ہو، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ پی ٹی وی ہو، ہر چیز گروی رکھ کے پچھلی حکومتیں چلی گئی ہوں، اور ان کے خود ایکس پرائم منسٹر اور ایکس وزیر خزانہ یہ کہتے ہوں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ پاکستان کو جو ہے وہ آگے نہیں لے کر جا سکے گی، کیونکہ بالکل کولیپس اکانومی اور ڈرینڈ حکومت جب ان کو ملی ہو۔ اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کا حکومت کو سٹیبلائز کرنا اور بڑی اچھی حکومت کے بات ہے، قرضے، بڑی اچھی پچھلی بات ہے۔ حکومتوں آپ کے لوگ یہ قرضے کہتے ہیں کہ پچھلی اتارنا۔ حکومتیں جو ہیں وہ سب برباد کر گئی ساری چیزیں۔ پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ چلیں آپ نے آ گئے تھے، آپ نے سنبھال لیا تھا، تو اب ٹک کے کوئی ایک جگہ پر کام تو کرے نا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے تو پھر وقت کا ضیاع ہوگا، اور اگر پہلے سے چیزیں خراب ہیں اور ایک جگہ پر بار بار تبدیلی آئے گی تو پھر تو اس سے وقت ضائع ہوگا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے عائشہ، میری سینس میں کیونکہ کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کرتی ہوں، میں سارے ڈیسیجن میکنگ کا کلیکٹیو وزڈم کا حصہ ہوں، میری دانش میں تو جو ابھی ایک پورٹ فولیو اسپیشلی جو بدلا ہے حفیظ شیخ صاحب کا، اگر آپ کا اس کی طرف موجودہ سینٹ کے الیکشن کے بعد اگر آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر خزانہ کوئی عام پورٹ فولیو نہیں ہے، پلاننگ منسٹری، پاور منسٹری، واٹر منسٹری، کمیونیکیشن منسٹری، اور سب سے بڑی وزیر خزانہ جو ہوتا ہے یہ پوائنٹ تو یہی ہے نا، پوائنٹ تو یہی ہے زرتاج صاحبہ کہ یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے جہاں پر اتنی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ مطلب ایک بندے کو آ کے سیٹ ہونے میں یہاں پر ٹائم لگتا ہے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ عارضی طور پر آئے ہیں اور شوکت ترین صاحب کو لایا جائے گا، رابطہ ان سے ہو گیا، یہ تو پھر چوتھے وزیر خزانہ ہوں گے آپ کے۔ نہیں، دیکھیں نا عائشہ، میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہی تھی کہ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب نے بڑی ایمانداری سے کام کیا، وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور پرائمری بیلنس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور پچھلے حکومتوں کے جو ہمارے پر قرضے تھے وہ اتارے انہوں نے، اور اکانومی کو بہتر اور پینڈیمک کے اندر بھی بہتر لے کر گئے۔ اور یہ اصل میں ٹیکنیکل ایشو وہاں سے آئے جب آپ فیڈرل منسٹر کا آپ اوتھ لیتے ہیں تو انڈر کانسٹیٹیوشن آپ کو 6 مہینوں کے اندر جو ہے آپ کو الیکشن لڑ کے آنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ کوئی اور بائی الیکشن کی تو ہم نے ان کو ٹکٹ دی نہیں تھی حفیظ شیخ صاحب کو، لیکن جو انہوں نے فیڈرل منسٹر کا جو اوتھ لے لیا تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوا کیا کہ انفارچونیٹلی جو خرید و فروخت ہوئی سینٹ کے اندر، جو ضمیر بیچے گئے، جو پیسہ جو ہے پی ڈی ایم کی طرف سے چلایا گیا، جو ایک تماشا لگایا گیا سینٹ کے اندر اور حفیظ شیخ صاحب کو زبردستی ہرایا گیا، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر عائشہ یہ ایک ٹیکنیکل وہ تھا کہ ہم ان کو مزید ایز اے فیڈرل منسٹر نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے الیکشن ری الیکٹ ہو کے آنا تھا، جو کہ وہ نہیں انفارچونیٹلی۔ یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹ ہو گیا، لیکن مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ابھی آپ لوگوں کی حکومت کو درپیش ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ اس مہنگائی کو، یا جو کلاس اس وقت متاثر ہے مہنگائی سے، اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے، اگر سمپل الفاظ میں اس کو کہیں، اور یہ بھی وجہ ہے ان کے جانے کی۔ پھر اگر اپوزیشن اس پر کامنٹ کرتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی کو کنٹرول نہ کرنا ان کے جانے کی وجہ تھی تو یہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے ان کو آپ کو ہٹانا چاہیے تھا، کیونکہ استعفیٰ تو اسٹیٹ بینک کے سربراہ سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یا پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہو۔ دیکھیں عائشہ، میں پی ڈی ایم کا کیا جواب دوں؟ پی ڈی ایم کو تو ویسے ہی ان کی سیاست ختم ہے، آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ ہم سینٹ کے اندر جو ہے گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے، تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہم شہباز شریف کو نہیں مانتے ہیں۔ تو وہی تو ایک دوسرے کی نامنو پالیسی کو اور ایک دوسرے کو نیچے گرا رہا ہے، اور اچھی بات ہے جو پیسے کی سیاست ہوتی ہے، مفاد کی سیاست ہوتی ہے، کرپشن بچانے کی سیاست ہوتی ہے، اینٹی پاکستان سیاست ہوتی ہے، اس کا الحمدللہ یہی انجام نکلتا ہے۔ تو ویسے پی ڈی ایم کو، کیونکہ یہ پچھلی ہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے تباہ و برباد کیا، جنہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو لوٹ کے کھا لیا، پتہ نہیں۔ ابھی ہم آگے کی بات کرتے ہیں نا زرتاج صاحبہ، اب ہم ان قیاسرائیوں کے اوپر بات کر رہے تھے جو کہ حفیظ شیخ صاحب کے جانے کے حوالے سے جڑی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جس طرح اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے انڈر جو کیا جا رہا تھا، خود مختاری کے معاملے کے اوپر آواز اٹھ رہی تھی، حفیظ شیخ صاحب بھی جو ہیں وہ اس قدم کو اٹھانے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ یہ ایک وجہ بھی جو ہے وہ اسپیکولیٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ اس طرح سے باتیں بھی ہو رہی کہ حفیظ شیخ صاحب نے سی پیک کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے تھے، اور اب اس چیز کو دبانے کے لیے پھر حفیظ شیخ صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا پڑا۔ یہ الزامات ہے، کتنی صداقت ہے ان میں آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں حفیظ شیخ کے جانے کا تعلق تو عائشہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ٹوٹل ٹیکنیکل ہے۔ جب آپ فیڈرل
मिनिस्टर का आप अनइलेक्टेड होते हैं, तो जब आप फेडरल मिनिस्टर का ओथ लेते हैं तो आपको 6 महीनों के अंदर कोई बाई इलेक्शन या सेनेट का इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट का हिस्सा बनना होता है, अदरवाइज आप वो पोर्टफोलियो नहीं कर सकते हैं और आप ना ही वजीर खजाना के अंडर कोई कमेटी को चेयर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है और ये कानून की भी इंटरप्रिटेशन है, तो वो अनफॉर्चुनेटली पैसे की खरीदो फरोख्त की वजह से चूंकि वो नहीं कर सके। और दूसरा जो आपने जहां तक ये बात की आयशा, एक सेकंड, जो स्टेट बैंक की बात की, जी स्टेट बैंक को कहीं आईएमएफ के अंडर नहीं दिया जा रहा है, स्टेट बैंक की अथॉरिटी को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है ताकि कोई इसहाक डार जैसा वजीर खजाना आके पिछले हुकूमतों की तरह कोई भगोड़ा आके आईएमएफ को अपने घर की उस पे ना इस्तेमाल कर सके कि जब मुल्क में जो है आपको डॉलर जबरदस्ती सस्ता रखना पड़ रहा है या जब आपके मुल्क में आपने अपने एमएनएज एमपीएस को रिश्वत देनी हो, नाली बनानी हो, गली बनानी हो, तो आप स्टेट बैंक को नोट छापने की मशीन बना लें। उसने देखिए स्टेट बैंक ने आपका पैसा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है, दूसरा आपने आप उसके पैसे को आपके रुपए को स्टेबलाइज करना होता है। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक को नोट छापने की मशीन लगा दें, हर रोज उसे कहें कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल करता है, उसका रिजल्ट यही आता है कि आपकी जो इंपोर्ट है वो हर चीज आपके मुल्क में अंदर आती है, टूथपेस्ट से लेकर सुई तक, बिस्किट तक आपके मुल्क में हर चीज आती है। 60 बिलियन के पाकिस्तान के अंदर पिछले हुकूमतों में इंपोर्ट की गई। और आप पिछली हुकूमतों में तो जरताज साहिबा जो हुआ आपकी हुकूमत जो महंगाई की लॉजिक दे रही है वो भी समझ नहीं आ रही ना कि आखिर वो कब तक चलेगी। मैं माफियाज की बात कर रही हूँ जिनका जिक्र जो है वो खान साहब भी करते रहे हैं, आपके बड़े सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो करते हैं। शेख रशीद साहब ने बड़े सीरियस अल्फाज में इसका जिक्र किया कि माफिया कब तक चलता रहेगा। और ये आप लोगों की नाकामी नहीं है कि माफिया का पता तो है आपको और माफिया आप लोग करते भी हैं, लेकिन माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। 3.25 साल हो गए आपसे। देखिए आयशा, 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो चीनी 134 रुपए किलो गई थी। अब हम 68 रुपए किलो इसको जो है अपने यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। कहां 134 रुपए 2010 में, कहां यहाँ पे। इसकी वजह क्या थी कि ओमनी ग्रुप, शुगर मिले, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, देखिए 29 बिलियन की टोटल सब्सिडी गई और उसमें से 24 बिलियन तो नवाज शरीफ ने दी, बाकी पीपल्स पार्टी ने दी। हमने तो सिर्फ 3 अरब की दी। 3 अरब के अंदर भी हमारे जो वो थे असद उमर साहब और जो हमारे वो थे सीएम उस्मान बुज़दार साहब, वो पूरी शुगर कमीशन के सामने पेश हुए, जहां पे मुराद अली निशाह ने कहा कि मैं तो इसके सामने पेश होना नहीं पसंद नहीं करता। तो वो तो उन्होंने क्या माफिया के खिलाफ वो करना था, वो तो खुद माफिया थे पिछली हुकूमतें। तो एटलीस्ट इस हुकूमत के अंदर इतना तो है लॉ की, इतना तो कानून की अहमियत है कि एटलीस्ट कि जो माफिया जो भी उसके ऊपर हाथ भी डाला जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, उनको बुलाया भी जाता है, पिनलाइजेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, कमीशन भी बनाते हैं और रिपोर्ट हम पब्लिक भी करते हैं। तो महंगाई कोई आज का इशू नहीं है। जरताज साहिबा, ये तरीन साहब के खिलाफ भी ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मुकदमा बनाया जा रहा है। आज की बड़ी खबर थी, बड़े की मेंबर पीटीआई के और रीढ़ की हड्डी की हैसियत उनको हासिल रही है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप लोगों की हुकूमत जो है वो करप्शन के खात्मे का एक स्लोगन लेकर आई हुकूमत में, और इतने अहम मेंबर के ऊपर इस तरह के इल्जामात का लगना पीटीआई को नुकसान होगा इससे काफी? देखिए आयशा, मैं इसमें फिर भी यही कहूंगी कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और हमारी गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें चाहे हमारी पार्टी रैंक्स का कोई फिगर आए, चाहे वो अपोजिशन हो, हमारी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है। और अगर उसमें तरीन साहब और कोई भी देखें, आप देखें अगर कोई और पार्टी होती तो अगर इन्वेस्टिगेशन में किसका नाम आया होता तो बिल्कुल रिपोर्ट ही छुपा दी जाती। हम ऐसा नहीं करते, हम कानून की बालादस्ती जानते हैं, हम फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह के सबसे बड़े टैक्स पेयर तरीन साहब हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, वो इंशाल्लाह इसमें से अगर उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे यकीनन है कि वो पूरे होंगे, क्योंकि वो पहले बिजनेसमैन है जिनकी तमाम बुक्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, तमाम जो है वो अकाउंट उनके क्लियर हैं। तो जो शुगर कमीशन से कोई एक्सक्यूज नहीं है, शुगर कमीशन या कोई भी एफआईए, कोई इदारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनको बुलाती है तो हम कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। कोई एग्जाम्पशंस नहीं है,
कोई यहाँ पे यारी दोस्ती नहीं है, कानून की नजर में सब जो है एक है। और हम अच्छा ज़रदाद साहब, एक और बड़ी खबर जिसके ऊपर आज जो है वो तनकीद हो रही है, यकतरफा ऐलान कर दिया आप लोगों ने तिजारत खोलने का। इससे पहले जो है आप लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर खान साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में ना होते और अपोजिशन में होते तो इस वक्त जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग चुके होते। लेकिन बहरहाल आप लोगों के ऊपर भी लगे हैं। एहसन इकबाल साहब ने तो इल्जाम आया कि आपने $1 अरब के बस कश्मीर का सौदा जो है वो कर लिया है। क्या कहेंगे आप? और ये उजलत का मुजाहरा नहीं किया गया कि यकतरफा जो है वो खोल दी गई है तिजारत? देखिए आयशा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के सफीर हैं। उन्होंने हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। कश्मीर के इशू को उन्होंने इंटरनेशनलाइज किया है। उन्होंने ये 2 मुल्कों का डिस्प्यूट इसको ख़त्म किया, बल्कि कहा कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसके यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका हल होना चाहिए, हक खुद इरादत का मौका मिलना चाहिए, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान का फेस ये दिखाना कि डोम मूवर के बजाय हम सालिस का किरदार अदा करें, और जो इंडिया का एक शाइनिंग चेहरा था PMLN के दौर में, और जहां पे पगड़ियों के एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती थी, हमारे फॉरेन डेस्क और इंटीरियर मिनिस्टर को ये नहीं पता होता था कि मोदी बगैर वीजे के तशरीफ लाए यहाँ पे, और जब इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करके वो हमारे दरियाओं पे बंद और बैराज बांधते थे तो ये उनको साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाया करते थे। जहां तक एहसन इकबाल साहब की बात है, एहसन इकबाल साहब ने तो खुद ही पिछले दिन कह दिया था कि PDA में जो मरियम नवाज की सियासत का जनाजा निकला है वो जो है वो डिसअपॉइंटेड इसको कहेंगे, वो मायूस नहीं कहेंगे। तो ये तो इनकी इन लोकल अरस्तों का ख्याल है कि इनको तो अपनी सियासत का नहीं पता कि इनकी पार्टी बिल्कुल डूब चुकी है। तो बेहतर ये कि वो कश्मीर और इतने बड़े उस पर बात न करें, नवाज शरीफ की फिक्र करें। ज़रताज गुल वजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर मुमलिकत। ऑपोजिशन है वो मतलब आपके कहने से रुकेगी तो नहीं, बात तो वो करेंगे। बहरहाल बड़ी तनकीद आप लोगों की तरफ से भी होती रही है। अभी भी अगर हम सूरत हाल देखें तो वाकई ही जो जम करने का फैसला था वो भी भारत ने वापस नहीं लिया। कश्मीर के अंदर मजालिम भी उसी तरह से जारी हैं। तो हमने कोई बातचीत अगर इनिशिएट करनी थी तो किसी चीज़ के किसी पॉइंट के ऊपर भारत को लाया तो जाता, एटलीस्ट वो जुल्म सितम तो वहाँ पर जो कश्मीरी भाइयों के ऊपर हो रहे हैं वो तो बंद होते, फिर हम कुछ चीज़ इनिशिएट करते, कुछ लेने और देने वाली सिचुएशन जो है वो बनती। बहरहाल ये तनकीद तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर हो रही है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे ज़रताज साहब ने भी जिक्र किया कि PDM में जो है वो तो अपने फूट पड़ गई, आपस में वो लड़ना शुरू हो गए। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, मतलब इससे मुख्तलिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीरियस किस्म के जो इख्तलाफात हैं अब सामने आने लगे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तफसील पे से इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बना। सारी जमातें माजी की सब तलखियों को भुलाकर PDM की छतरी तले इकट्ठी हुई। ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद को मुबस्सरीन की जानिब से गैर फितरी करार दिया जाता रहा। बहरहाल PDM ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई, जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली गई, लोगों को मुतहर्रिक किया गया। ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट इंतखाबात, कामयाबियां भी हासिल की गई। हुकूमत को खासा टफ टाइम अगर हम कहें कि दिया गया तो गलत बात नहीं होगी, मगर फिर ऑपोजिशन जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि हुकूमत तो इससे पहले भी ये कह रही थी कि काफ़ी गैर फितरी सा अननेचुरल किस्म का इत्तेहाद है और ये लोग अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के बाद लॉन्ग मार्च के मामले को इस्तीफों से मशरूत किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से रूठ गई। फैसले के लिए वक्त मांगा गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ से मुल्क वापस आने का मुतालबा हुआ। PDM सरबराही इजलास में गर्मी सर्दी होती रही और फिर यूं लॉन्ग मार्च का सारा प्लान ही लपेट दिया गया। PDM के कैंप में मायूसी छा गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के सामने आ गई, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाने लगे। कोई किसी को सिलेक्टेड का मुतबादिल कहता रहा तो कोई माजी की तारीखें याद करवाता रहा। पार्टी के बड़े फिर से सरगर्म हुए, मगर एतमाद की जो फिजा कायम थी वो भी हवा होकर रह गई। बज़ाहिर इस वक्त मुल्क में मौजूद तमाम ऑपोजिशन जमातें अपनी अपनी सियासत के लिए काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। सेनेट में कायदे इख्तलाफ के मामले पर भी इख्तलाफात अब खुलकर
काफी वाज़ेह होकर सामने आ चुके हैं। जबकि पंजाब में बुज़दार सरकार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी दोनों बड़ी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आने के बाद इख्तलाफी बयानात का सिलसिला जारी है। लेकिन आज की बड़ी पेशरफ्त ये है कि नून लीग और JUI ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ना मानने पर इत्तफाक कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने JUI फे के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि PDM में शामिल तमाम जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी के रवैये से काफ़ी मायूस हैं। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि PDM में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का यह कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांग कर सबको मायूस किया है, जबकि इस ऐलान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर खजाना सैयद नवीद कमर ने कहा है कि अगर नून लीग और JUI सेनेट में अपोजिशन लीडर को ना मानने का फैसला करेंगे तो फिर हम भी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को ना मानने पर मजबूर होंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन के तमाम अहम फैसले PDM के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल इत्तफाक राय से होने चाहिए। अगर नून लीग और JUI ने तमाम फैसले खुद ही करने हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद में कोई फायदा नहीं है। नून लीग और JUI लॉन्ग मार्च से इस्तीफों को नत्थी करके पहले ही PDM को एक बड़ा धचका पहुंचा चुके हैं। इस पेशरफ्त और इन बयानात के बाद बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि PDM की जमातें अब अपनी अपनी सियासत में मगन हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन की अंदरूनी खलफशार का भरपूर तरीके से फायदा उठा रही है। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसी पर बिल्कुल हम बात करेंगे और नून लीग का मौक़िफ़ खास तौर पर जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज खबर सामने आई कि नून लीग और JUI यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर ना मानने का फैसला जो है वो हतमी तौर पर कर लिया गया। दूसरी तरफ कहा ही जाता है कि PDM कायमो दाइम है। तो जरा बताइएगा कि PDM किस तरीके से कायमो दाइम है। अब क्या इस चीज से अगर ये इख्तलाफ आप लोगों के बीच में आ गया और आप लोग नहीं मान रहे उनको, तो क्या मतलब लिया जाए क्या पीपल्स पार्टी के बगैर ही PDM जो है वो आगे बढ़ेगी, नून लीग और JUI पे अपना अपोजिशन लीडर लाएंगे, ऐसा कोई हतमी फैसला अब तक हो चुका? हतमी फैसला तो नहीं हुआ। ये तमाम मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि 4 तारीख को पीपल्स पार्टी की इजलास है। अच्छा। और उसमें उन्होंने जो फैसला करना है, तो उन्होंने कहा था लास्ट मीटिंग कि हम अपनी CEC में जाके इस चीज को डिस्कस करेंगे जो PDM की बाकी तमाम जमातें राजी हैं पर इस्तीफों पर। तो वो जब फैसला करके आके बताएंगी और फिर सिर्फ ये नहीं पीपल्स पार्टी ने बताना कि जी हम इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी तक जो हदफ है ओवरऑल जो बड़ा हदफ है वो वही है जो बाकी PMLN के तमाम जमातों का है कि इस हुकूमत की नाअहली और जो जाहिर है धांधलीशुदा इलेक्शन के नतीजे में बनी थी, तो इसका जाना लाजमी है। तो उस हद तक तो पीपल्स पार्टी और सब में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने ये अगर वो फैसला यही मेंटेन करने तो नहीं देने, तो फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा सही तरीका है जिससे हम अपना हदफ अचीव कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उसका इंतजार करना चाहिए इससे पहले कि पर बमबारी करें। अच्छा जुबैर साहब, अब अगर आप लोग ये JUI ये फैसला कर चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, तो उस पर पीपल्स पार्टी का भी रद्द-ए-अमल आया है। सैयद नवीद कमर साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगर आपका ये फैसला है तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को ना माने। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है मैं तभी उसमें झगड़े में पढ़ना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है ये बयानात हैं, उसका मकसद क्या है। जाहिर है हमें शदीद इख्तलाफ है जिस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, जबकि एक असूली तौर पर फैसला हो चुका था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में PMLN का हक होगा। अब उन्होंने कहा कि जी चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीते नहीं थे चेयरमैन का इलेक्शन, तो इसलिए अब लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। अगर यही मंतक हमने कहा, हमारा पॉइंट है कि अगर ये मंतक मान ली जाए तो फिर JUIF जिसके हिस्से में डिप्टी चेयरमैन आना था वो भी हार गए थे, तो वो मांगेंगे कि जी हमें भी देते आप अपोजिशन लीडर, बिकॉज हम तो हारे हैं। ये तो एक असूल तय होता है कि इलेक्शन से पहले
بڑی جماعتیں تین انہوں نے فیصلہ کیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی، ڈپٹی چیئرمین JUIF اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN. تو اب اس سے یہ تو نتھی نہیں تھا کہ جی جیتے یا ہاریں. یہ تو بڑا مشکل ہے کہ جی اگر ہاریں گے تو پھر دونوں ہار سکتے ہیں، JUIF بھی ہار سکتے جو ہوگا. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب، کنفرنٹ آپ لوگوں نے حکومت کو کرنا تھا، ابھی کچھ اس طرح کا ماحول لگ رہا ہے جیسے PDM کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے جیتنے کی دوڑ جو ہے وہ چل پڑی ہے، تو شاید اتنا سازگار نہیں رہا ماحول. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود کافی ہیں اپنے لیے حکومت والے. دیکھیں نا، حکومت اس چیز کو انجوائے تو کر سکتی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن وہ اس چیز کو تو نہیں وہ کر سکتے کہ جی یہ جو انہوں نے ڈیلیوری، ان کا جو اپنا رسپانسبلٹی ہے اس کو وہ چھوڑ دیں. ابھی فائنانس منسٹر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ان کی چھٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ کے چھٹی ہوئی ہے کہ جی وہ مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتے تھے. تو اگر تو اپوزیشن جتنی بھی ڈیوائیڈڈ ہو، حکومت اگر خود ہی اپنے پیچھے پڑی ہوگی اور جو ہے نااہل ہے اور انکمپیٹنٹ ہے اور کیپیسٹی ہی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی، سال کے بعد مہنگائی جو ٹھیک ہے. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، اس سب کے باوجود کہ حکومت نااہل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ہٹا نہیں پا رہے ہیں. پھر ایک جو تاثر بنتا جا رہا ہے آپ لوگوں کے حوالے سے وہ یہ کہ اپنی سیاست ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ باپ کو ساتھ ملا کر گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوایا، اس سے پہلے سب کو ملا کر ان کو سینیٹر بنوایا تھا. تو جب PDM کے جو مقاصد کے حصول کی بات ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اختلاف سامنے آ جاتا ہے اور پھر اپنی سیاست والا ایک تاثر لگ رہا ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ PDM کے اندر اپنی سیاست کر رہی ہے. پولیٹیکل پارٹی تو الگ الگ ہے، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ایک منیمم ایجنڈے پر جب بھی کوئی ایسی کولیشن بنتی ہے، الائنس بنتا ہے، تو وہ ایک 1 پوائنٹ منیمم 2 پوائنٹ منیمم ایجنڈا ہوتا ہے. ادروائز تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک جو کوئی رائٹ ونگ پارٹیز ہوتی ہیں، کوئی سینٹر رائٹ آف سینٹر ہوتی ہے، کوئی لیفٹ آف سینٹر ہوتی ہے، اور ان کے اپنی اکنامک پالیسیز ہے، اپنی گورننس کے طریقے کار ہے. تو اس میں تو کوئی ضم تو نہیں ہو گئی تھی ساری پارٹیز. تو اپنا موقف، اور خاص طور پر جہاں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ سب کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ وہ قربان ہو. پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کر سکتی یا PMLN یہ تو نہیں کر سکتی کہ پنجاب میں جو ہمارا پاور سینٹر ہے. صحیح. بٹ زبیر صاحب there is very thin line نا جہاں پر آ کے پھر وہ شاید اختلافات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اچھا زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ تو راضی تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے. اگر وہ مان جاتے تو تبدیلی جو پنجاب میں ہے وہ آ سکتی تھی. تو یہ کیا بات درست ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو بلاول بھٹو نے نہیں کرنا. نہیں انہوں نے یہ کہا ہے، تو ہم نے کہا آپ سے پوچھ لیں کہ کیا یہ درست بات کی؟ انہوں نے واقعی مان گئے تھے حمزہ صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب؟ نہیں حمزہ کیوں مان جائیں گے؟ جب میاں نواز شریف فیصلے کرتے ہیں، میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم یہ اس وقت پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. ہم کو یہ پاور ٹھیک ہے، اگر وہ مان بھی جائیں تو فیصلے جو ہیں وہ میاں صاحب کرتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ تبدیلی کی بات وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بتا دیجئے زبیر صاحب جاتے جاتے کہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں وہ لندن سے لاہور پہنچے ہیں اور اس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو چیک کرنے آئے ہیں، پھر کوئی بہانہ بنایا جائے گا مریم صاحبہ باہر جانا چاہتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی کلیئرٹی دے دیجئے. حالانکہ ان کا بیان جو ہے وہ تو سامنے آ چکا ہے، لیکن خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو چیک کرنے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں ایک تو چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی بڑی لیڈر بن گئی ہے. اگر ڈاکٹر ان کو چیک کرتا ہے تو سب ایک کچھ نہ کچھ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس لیے ہے کہ جی شاید باہر جانا چاہتی ہے. انہوں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہا ہے کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتی، اور باہر جائیں گی بھی تو اس حکومت کو گھر بھیج کے جائیں گی. صحیح ہے.
ٹھیک ہے, یہ ٹارگٹ وہ اچیو کر کے جائیں گی, وہ حکومت کو باہر بھیج کر جائیں گی. یہ مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آ گئی ہے اسٹیٹمنٹ. بہت شکریہ زبیر صاحب, بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کرنی ہے ہمیں, اور اس بات کو کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا, بیکاز کرونا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے حملے جو ہے وہ لگاتار ہو رہے ہیں. ایک دن 100 ہلاکتیں ہوتی ہیں تو اگلے دن اس سے کم ہوتی ہیں, لیکن اتنی بھی کم نہیں ہوتی. تو کرونا کا جو وار ہے ان کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی آپ کو بتائیں کہ 78 ہلاکتیں جو ہیں وہ اس سے رپورٹ ہوئی ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کریں کرونا کی تو ملک بھر میں کرونا کے حملے جاری و ساری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4757 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, جبکہ 78 افراد جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. کرونا کیسز مثبت آنے کی جو شرح ہے وہ 10.8% تک پہنچ گئی ہے, جبکہ فعال کیسز جو ہیں اس وقت 50,397 تک جا پہنچے ہیں. وزیراعظم کے جو معاون خصوصی ہیں صحت کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کرونا کی چینی ویکسین سائنو فارم کی مزید 5 لاکھ خوراکیں جو ہیں وہ پاکستان پہنچ گئی ہیں, جبکہ مزید 5 لاکھ جو خوراکیں ہیں وہ کل پاکستان پہنچ جائیں گی. اب تک 8 لاکھ خوراکیں عوام کو لگائی جا چکی ہیں. وزیراعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران عوام سے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل کی ہے. ماسک پہننے پر زور دیا جا رہا ہے, SOPs کا خیال رکھنے کی بات کی جا رہی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بہت زیادہ سختی اب اس چیز کے اوپر ہونا شروع ہو گئی ہے. ایئرپورٹس پر یا پھر مارکیٹس میں جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا ان پہ جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. تو اپنا ماسک جو ہے وہ ضرور آپ پہنیے, کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماسک کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. حکومت سندھ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں کی روشنی میں صوبے میں کرونا سے زیادہ متاثرہ جو علاقے ہیں 11 اپریل تک وہاں پر لاک ڈاؤن سمیت مختلف پابندیاں سخت کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں کہا ہے کہ ہم بہت بڑے بحران میں جا سکتے ہیں جبکہ دنیا اس سے نکل رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی جائے. سمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو لاک ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا پھر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر جو چیمہ ہیں ان کی ویڈیو کل وائرل ہوئی تھی. ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیملی کے لوگوں کو ویکسینیشن لگ رہی تھی, تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ویکسینیشن ان کی فیملی کو لگانے کے لیے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ روز ویڈیو وائرل کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا جس میں طارق بشیر چیمہ کا خاندان کرونا کی ویکسین لگوا رہا تھا. ایک اور چیز ہم آپ کو بتائیں جو لاہور کے حوالے سے آ رہی ہے, لاہور میں جتنے حالات خراب ہیں ویکسینیشن کے حالات بھی خراب ہیں. آپ کو بتائیں کہ کرونا ویکسین کی سینکڑوں خوراکیں کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں اہم شخصیات اور دوستوں کو لگانے کا انکشاف ہوا ہے. لاہور کے سروسز اسپتال سے آپ کو بتائیں کہ 550 خوراکیں جو ہیں وہ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یعنی یہاں پر یہ چیز بھی ہونا شروع ہو گئی ہے جس کے حوالے سے خدشہ تھا ایک عام آدمی کا کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسری طرف مزنگ اسپتال میں 350 خوراکیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ضائع ہو گئی ہیں, یعنی ان کو زیادہ کم ٹیمپریچر میں رکھ دیا گیا اور وہ فریز ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی. بڑی تشویشناک قسم کی بہرحال صورتحال ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے عثمان بزدار, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا. وی ہوپ کہ اس پر جو ہے مزید کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور اس طرح سے ویکسینیشن جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.